Flameo. Naam. Anga wala da bleba. Naam. Ni ala sana. Naam. Anya bla yoro mina amba tai. Che, ukaka. Sayyidina Ali. Naam. Asadullah Ligalebi. Che, odo. Ani jine kafiru nyozoro minge kolondala. Naam. Foga jigi kolokono. Aha. Bir zatil alami. Naam. Kolota mashema. Abdul zatil alami. Naam. Du kolota mashema. Che. Alhamdulillah niyazi ko wulu blanai. Naam. Wala daka. Che, odo. Akashatu wulu blana. Naam. Ni ala sanan yoy. Sangara. Odo. Ami dugo ke aye. Ukaka. Ami dugo ni afe. Che. Shijani kanyan labawun mani lafiya. Naam. Obala jelebi sepki Allahu ta'ala bulu. Che. Ala ko jimin awma. Ami. Sangara. Seminai. Ami sinatoro mi jena. Naam. Ala angishama. Ami. Hami minu ma na jena. Naam. Ala ko glanye. Ami. Ambadai chamanye dugo yini. Chendo. Dore dugo yini ko jurumu kana. Naam. Wala ala wele. Kaka. Ala ka boda duma. Ami. Juru ka bukala. Siga sallah. Ambadai do fana dugo yini. Naam. Bara ko gela ani kalango. Aha. Examen defu. Naam. Bagi. Aha. BTN BTD. Naam. Ana dugo bu yini ngene ka. Che. Kaka. Do fana dugo yini. Naam. Fugo gela be dola. Aha. Dengo gela be dola. Che. Farga be dola. Naam. Abe dugo yini na. Siga sallah. Dugo num be ke baye ani. Chendo. Abe mi de baye sifi Allahu ta'ala. Wallahi. Allah anya nyini fe ka ka sayyidina Ali bunya kama. Naam. Ka hamdulillah. Naam. Fangeri. Wallahi Naam. andale mala. Aha. Cheba minu ma nofe. Naam. Wami cheba minu nofe. Aha. Ani cheba minu mitani la. Naam. Kama abdani ngilengile bela. Chendo. Siga sallah. Wala. Sangara. Temanya mse. Kuna ngenu ngabara bebla. Aha. Ala ko ni ala kira ko kama. Naam. Ni ko ni ma ba ko kama. Aha. Ni mo ko bo ala bulu. Naam. Awe bele do. Chendo. Siga poita. Baras. Otuma. Naam. Ningine ye kele bay. Chendo. Ningine ye faida kele. Naam. Ningine ye karama kele. Odo. Ningine ye bonya kele. Chendo. Wani ala sana adifo ningine mako ala ka kele. Wallahi. Baras. Sayyidina Ali ka kele. Naam. No magala ka kele mo ka kele tigala ka kele ndi. Ay, siga to. Sabu Sayyidina Ali ka kele ala kira ka kele. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wasallim. Ala kira ka kele ala ka kele. Naam. Otmani mami zigaro la ko le islam la. Wallahi siga poito la. Temanya mse. Sayyidina Ali Naam. aye wuli ka jɔ ka silamɛra kunun Chendo. a daminɛ kuma Siga talla. ka wuli ka jɔ kɛ u ka silamɛ bila Naam. ka k'u ka silamɛ sinikɛnɛ na Siga poita fo la. ka taa se a ka fɛn ma. Wallahi o kɛra. Imam Ali Naam. Asad le Galibi Aha. Waraba Naam. Kirifikɛ Aha. Kirifiw fa Naam. Ahlubɛtiw fa Aha. cɛfarin bɛɛ bɔra cɛ kelen min na Naam. Asad le Galibi. Saja. Firman la wajah. Sayyidina Ali Wallahi. Odo. ani foyi tɛ kelen ye. Ay. An bɛ dugawu minnu kɛ Imam Ali tɔgɔ la. Naam. An bɛ dugawu minnu kɛ a ka kiri tɔgɔ la. Aha. An dalama la. Naam. Se bɛ Ala min ye Ala b'a minɛ. Chendo. Siga poita la. A ye dugawu sama a ka taa b'a silamɛ su ma. O kaka. An n'u jɛra diɲɛ yan. Chendo. U y'an ka wele la. Siga ta. Diɲɛ mana diya mana cogo o cogo. Naam. Fo k'i hakili jigin olu la. Ayiwa. O kaka. Ala an y'a ɲini fɛ Imam Ali bonya kama. Naam. K'a b'a silamɛ su minnu y'an ko Ala ka wele la. Ala y'u dayɔrɔ nɛma. Ah. Ala ka duwawu minɛ.
ba kana ɲinɛ an ka jamana in jamana ni gɛlɛya min sɛgɛn min na a ye dugawu kɛ ayiwa nin kelen ninnu ye fayida kɛ ne ye n'a ye min fɔ ala ye bɛɛ a b'a kɛ siga foyi t'a la Sangare n'o dugawu ɲini an fɛ ko kɔngɔ b'u la baloko gɛlɛya kɔni an bɛ dugawu k'u ye o ka kan ka kɛ i bɛ hakili to a la yanni n ka wuli n na dalilu d'i ma n na fayida d'i ma kɔngɔ ko sira la kɔngɔ kɛlɛ la n'o d'i ma i bɛ hakili to a la ni ɲinan na a bɛ tɛmɛ dɛ ni waati sɛgɛnna fɛn dɔ la i bɛ n wari n'i ye hakili jigin a la n na kɔngɔ fayida d'i ma k'a kɛlɛ k'a gosi k'a bɔ yen f'i ka sakɔ t'i minɛ an da de silamɛ i bɛ hakili to a la dɛ ni ala sɔnna a silamɛw n ka foli bɛ bɛɛ ye sigiɲɔgɔnw ni lamɛnbaaw vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛ cɛsiri min lamɛnni min na n ka foli b'a ye nka minnu ma se ka kasɛti dɔw sɔrɔ n b'a ɲini u fɛ an jɛra ala min kama u ka lamɛnni kɛ minnu dɛmɛna n'i m'o bɛɛ sɔrɔ i gɛlɛya k'a lamɛn fayidaw b'a kɔnɔ karamaw b'a kɔnɔ wa i bɛ fɛn caman bɔ a mu sen ali ko la kasɛti ninnu na i bɛ fɛn caman bɔ a mu sirifi ko la maa ba ko ni maa ɲuman ko la ni sɛbɛn ninnu ni kasɛti ninnu wa i bɛ fɛn caman bɔ a mu kira ni sahabaw ka kow la e bɛ tila ka fɛn caman bɔ a mu jinɛ kafiri ko la nin bɛɛ la kira ni sahabaw jinɛlɔgɔ b'u la u sɛgɛnlen don kira ni sahabaw muhajirinaw ni ansaru olu bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan o tuma cɛ tan in o ni imamu ali bɛ kɔlɔnda la Seydina Ali sen kɔlɔn tinji sɔrɔ sen min ka bɔ ni sen tɔw ye o ye tinji sɔrɔ sen min ka kusa sen tɔw ye n'o ye tinji sɔrɔ sen min n'o ka bɔ ni adamaden dɔw jɔlen ye n'o sen ye tinji sɔrɔ kɛnɛma la wajan o kɛra min na Seydina Ali y'i kunkolo don kɔlɔn kɔnɔ k'i kunkolo suli k'a filɛ ka ɲɛ a ye kɔlɔn lajɛ a sɔrɔla k'i kunkolo wuli k'a ɲɛsin a ka mɔgɔw ma a sɔrɔla ka kuma u fɛ a ko a ye juruw tugu ɲɔgɔn na a k'a di yan wolo minnu b'a bolo ani juru kunkuruw mana ye min bolo a y'u fara ɲɔgɔn kan a k'u tugu ɲɔgɔn na a k'a di yan n bɛ ji bɔ sisan an b'a min bɔ man di dɛ nka n'ala sɔnna n'a bɛ bɔ n'a tɛ bɔ a n'a ye sen bilali kɔni ko k'a bɛ ji bɔ yan'an ka taa n'an ka walanda ye t'o kɛ n yɛrɛ on cherche la protection auprès de Dieu contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine, contre les animistes, les renégats, contre tous les maux de la création. ala gangisi shetani toroma lainu rajim shetani min dangana ka kuna goya ka dogoya ala ya jinga boka nema bela wallahi okera abi jigi do ala ko boka boko la ti sabli jagande ngadanga beka tu es malien odo ni barka ba ni bonya ba wa ni dawla bika pro ni dogoya ka fe ko sani tindo ka foitalla boya kafiri le yana ka folo kafiri la ko danga dedo après l'amour, je commence avec le nom de Dieu le Tout-Puissant, le Sage. Le Dieu unique, éternel, Tout-Puissant. Le Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui ne passe pas, qui n'oublie pas. Le Dieu absolu. Le Dieu qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et ne sera jamais engendré, plus jamais. ala kawuna ayo zizini ala to barka mai se be bi laba ala min daga kono ala be bi tege ala min daga kono ala min yekere fi siga foi ta ensuite namore que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed
le premier et le dernier prophète du monde. Car Dieu dit dans le Saint-Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion musulmane et j'agrée l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la fin, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ami salli kira fɔlɔ ne kira laban kan. Wa salim. Kira wɛrɛ tɛ yen kira min ko fiyewu. Kuranɛ ko ten. Wallahi. Ala ko bi ni Ala ye n ka silamɛya diinɛ dafa tɛ k'a di Muhamadu ma. Téléphone seli ye jogo 4 ye fo ka t'i sa i tɛ se ka kɛ jugu ye. A tɛ ku i la a tɛ ku i la. O dafara. Tewu. Wa diinɛ dafara ka di kira ma. Wa diinɛ wɛrɛ tɛ yen fiyewu ni silamɛya tɛ. Tiɲɛ don. Silamɛya fana nana ka na diinɛ bɛɛ da siɲɛ saba. Alors que la religion a accepté par Allah, excepte l'islam. Toute autre pratique sera pas agréée. Et ces pratiquants seront parmi les présidents. Alléluia. Qui demeure dans l'enfer éternellement. Alors que tu dis, a ko diine min bɛ Ala bolo o silamɛya ye wa silamɛya kɔfɛ diine wɛrɛ t'a bolo wa n'a ye dɔ wɛrɛ kɛ Ala mago t'a la a ti minɛ n'i sara i bɔra na bilahi. Wallahi siga foyi tɛ ban. Tiɲɛ don. Ala ka d'an kɛ dɔ wɛrɛ kɛbaa ye. Ala ko cogo di. Oh Jésus, certes je vais mettre fin ta vie terrestre et lever vers moi. Tiɲɛ don. Ni Ala bɛna dankari Isa ka ɲɛnamaya la ka yɛlɛn sanfɛ. Siga foyi t'a la. A kɛra yɛrɛ. O tuma Ala ko a bɛ dankari cɛ min ka ɲɛnamaya la ka yɛlɛn n'o ye sanfɛ. Ne ko ko o cɛ bɛ tila ka na dankari ne ko ɲɛnamaya la o tuma ɲɛnamaya bɛ kɛ 2 ye wa. Ayi o ti kɛ o ti kɛ. Ko kira ye 313 ye Muhamadu ye 13 ye ko dɔ wɛrɛ bɛ jigin kun o tuma a kɛra 300 joli ye 14. Awɔ. Nkalon. Nkalon don. Ko diinɛ dafara mɔgɔ dafara o kɔrɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen bilen jogo dafara o kɔrɔ jogo wɛrɛ tɛ yen Ala ko ale ye diinɛ dafa ka di kira ma ni mɔgɔ wɛrɛ yera diinɛtigi wɛrɛ la o tuma an b'a fɔ o tuma a kuma dafa kira bolo dɛ an b'o fɔ o kɔrɔ ko Ala fili la Ala tɛ fili ayi abada diinɛ dafara tewu Muhamadu ye laban ye tiɲɛ don Kaasimɛni Biyayi don Kaasimu Rusulu don Musawuni don nabi ɲuman min yafa a jugu ma ka yafa nin ma wallahi siga t'a la. Nga b'o di ma. Mamadu min n'i y'a tɔɔrɔ a bɛ yafa i ma. Mamadu min n'i ye hɛrɛ kɛ a bɛ yafa i ma. Mamadu min n'i y'a sɔrɔ o n'a ka kan. Mamadu min n'i m'a sɔrɔ a t'i deli. Arabu dimine ye cɛ min wele ko nabi umiyu nabi ɲuman kunfin o kunfin ba in ye diɲɛ patron ye. Alikilamɛ walayi mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i b'i sen da kira sen da yɔrɔ la o n'i lagosi ni tufiya kuma ye. Tiɲɛ don siga t'a la. O la dɔnnibaa lalimu tiɲɛtigi fɛn o fɛn nana a tilela jahilu b'a dɔgɔya k'a ma fɛn kala a tɛ fɛn dɔn kamalen tɛ dɔwɛrɛ dɔn kalan kɔ kalan ye mun ye n ko dɔnni de ye tiɲɛ ye kalan tɛ foyi ye n'i y'a kalan n'i m'a dɔn fu don siga t'o la parce que nali ko k'olu ye kunfiw ye mais ko Ala ye diɲɛ dɔnni bɛɛ d'u ma o tɛ se ka fɛn kala nkuya bɛɛ dɔn tiɲɛ don kabako ni kabako da ye dɛ Muhamadu min ye kunfin ye o de kɛra kuranɛtigi ye Muhamadu min ye kunfin ye o de kɛra kira fɔlɔ kira laban ye Muhamadu min ye kunfin ye fara bɛ magaya o senkɔrɔ Muhamadu min ye kunfin ye mɔgɔ mugu bɛ gɛlɛya o senkɔrɔ Muhamadu min ye kunfin ye ko jinɛw bɔ a fɔ a ma ko salamu aleyka ya Rasulallah wallahi Muhamadu min ye kunfin ye kungo kanuw b'a fɔ salamu aleykum ya Rasulallah Muhamadu min ye kunfin ye wallahi hali kɔnɔw b'a fɔ Muhamadu salamu aleykum Mamadu ka kunfiya ye mun ye a ye mun ye mɔgɔw tɛ foyi la baara kɔ mɛnɛ yan ani n ka kɔrɔ fɛn kelen tɛ siga t'o la binɔn bila yan ani ne ye fɛn kɔrɔba ye olu bɔ ɲɔgɔn fɛ kelen siga t'o la o kelen tɛ dɛ siga t'o la tuma min na sisan Seyidina Ali ko cɛ ta ye ma n'o ye Sahaba cɛ ta ye nin bɛɛ la jimlɔkɔ b'o la o bɛ se ka ne don bilahi kabako Seyidina Ali bɛna kɛlɛ daminɛ a bilakɔtɔ tiɲɛ don wa a bɛna se tugu nasigiw la ani fasigiw la jinɛ kafiri ni jinɛ sɛtaniw la ka npogo d'u la min fɔra o la kɛ siga t'o la o kɛnɛ kan naam a ko cogo di sa a ko nin yɔrɔ in na ko Seyidina Ali ye wele bila a ka cɛ ta ye ma k'o ka juru tugu ɲɔgɔn na k'a bɛna siri juru la jurukisɛ k'a siri juru filen la o tuma ka ji bɔ ko fɔ ko k'o min ayiwa naam ayiwa tɔgɔ si ma ye
La 7e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais dînes dans le puits. Mais moi, Aliou, je veux boire cette eau. Wallahi, tuma min n'a ko ka juru tugu sahaba dɔw y'a ɲininka o fana bɛ mɔgɔw la a ko e ye fɔ n ka ji bɔ an ka min ne bɛ ji min o ka kan je jure au nom du Dieu tout-puissant n gɛlɛnna setigi ala la fanga bɛɛ bɛ laban ala min tɛgɛ kɔnɔ on va tous boire wallahi an bɛɛ b'an min ala k'an min baro ala k'an min nka fɛn min mun bɛ imam ali la nin yɔrɔ in na ka ji min abdul asi arabiya ta kɔ o ma n'a ye bilen o b'a dusukun na mun bɛna lafiya abdul asi arabiya ta sɔ tigɛra jinɛ kafiriw fɛ n'o ye kɛ ka sahababa ye mɛlɛkɛw y'a bila alijɛnɛ na a donna dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a y'i min ale ye ji sɔrɔ kafiri tɔ ninnu ma ji sɔrɔ fɔlɔ ale ka jimi yɔrɔ la abdul asi bɛ alijɛnɛ na jimi na foyi t'a kɔnɔ ninnu minɛkɔtɔ bɛ yen dɛ silamɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini jinɛ in nasiya ni hasidiya t'a la ɲɛgoya t'a la fiyewu alijinɛ balola kan don a kɔnɔ yen ka di dɛ alijinɛ alijinɛ gardien tɔgɔ de ko iduwani ala k'an ɲɛ d'an kan ala k'an ɲɛ d'an kan n'i y'o ye ka bɔ kisilen wallahi siga t'o la iduwani n'a y'i ye a bɛ n'i cɛ ye a bɛ alijinɛ hɔrɔnmusow bila olu b'i kunbɛn ni nisɔndiya ye ani farifoni ye k'i bɛrɛ bɛrɛ iduwani b'a fɔ i ye sɛgɛn min kɛ diɲɛ na o banna e ye ɲɛni min kɛ diɲɛ na o banna i ye seliba min kɛ diɲɛ na o banna i ye sunbaden min kɛ diɲɛ na o banna ko yan ye damuso ye yan ye hɛrɛso ye mankɛnɛ o ti yan manana bi o ti yan waritɛmu o ti yan musokogɛlɛya bɛ o ti yan ayiwa farika bɛ o ti yan waritɛmu bi o ti yan bɛlɛ banna o ti yan o tuma fɛn dɔ bɛ na o ye n tɔɔrɔ o ti yan kɔrɔ ti yan saya ti yan ko miiri jugu ti yan. ala k'an dun nka baara b'a la alijinɛ janatul mawa o tɔgɔ de ko maabaw ka alijinɛ janatul khuludi janatul firdausi mun ni alijinɛ so ninnu n'i donna kɔnɔ alijinɛ buwaso yɔrɔ diɲɛ buwaso ninnu n'i y'a dayɛlɛ a tɛ mankan bɔ ko pufu wa alijinɛ buwaso alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko n'a y'a buwaso desire n'a ko puf a b'i ta fɔlɔ ka yaala alijinɛ so bɛɛ i b'a bɛɛ yaala fɔlɔ gazi yɛrɛ bɛ wuli min fɔlɔ kabakolo la ka yɛlɛ n'i ye sira fɛ ka yaala yaala n'i ye ka sɔrɔ ka n'i sigi koɲuman i bɛ sɔrɔ k'i min. Alahu akibar. alijinɛ buwaso alijinɛ dumuni ko diɲɛ dumuni duman da ye ngɔlɔ ye n'a y'o tɛmɛ dɔrɔn a bɛ don kɔnɔ nugu b'a sɔn k'a bisibisi k'a di jɔnw ma dɔ b'a di dɔ ma k'a laban kɛ ɲagasa ye yɔrɔ dɔ nin mɛ alijinɛ dumuni n'i y'a ta ka timi nɛn ka cogo min na a ka timi nugu kɔnɔ o cogo la a ka timi ka taa farikolo la o cogo la. Alahu akibar. a ma ban dɛ i bɛ segin k'i bila zeniya plein la n'i ye muso ye san 13 14 n'i ye cɛ ye 16 17 18 bana tɛ yen mankɛnɛ tɛ yen farigan tɛ yen tɔɔrɔ t'i la gɛlɛya bɛ na bi o tɛ yen n b'a kɛ cogo di bi o tɛ yen wa i tɛ kɔrɔ i tɛ seli i tɛ su i tɛ jagadi ala ko kuma tɛ yen wa kira ko kuma tɛ yen kalan tɛ yen wajibi tɛ yen fiyewu a b'a yanga wa fɛya tɛ yen fiyewu. an to ka taa ɲɛ yɛrɛ jarimɛden ninnu la n y'a ti don dɛ a b'a jɔ yɔrɔ jan fɔ ko filɛ ala k'an kɛ filɛlikɛla ala k'an kɛ filɛlikɛla alijinɛ i ɲa di dɛ nka fando ni sa janɛmɛ o gɛrɛ tɔgɔ ko maliki janɛmɛ maliki sigi bɛ sɛji min kan o sɛji bɛ ka mɛnɛ n'a ye sɛji bɛ ka mɛnɛ tasuma fɛ bigi n'a bɛ kuma a bɛna fɔ jinɛ ninnu tasuma bɛ se ka bɔ a da kɔnɔ maliki kitabuti ko a diminen don ayiw y'a diminen don ayiw y'a diminen don ko n'i y'a bila a dimi bɛ n'i y'i ɲɛ bɔ a la sisan k'a filɛ kun i b'a sɔrɔ a dimini ka jugu ni kɔrɔlen siɲɛ 70. maliki
ala kana nya daka marigi mandra marigi nyama deka o itacheni wallahi babo mago sare itachena wallahi hale bok ngani wolo tare tiya hetiya wala fiyatia jamutia wallahi ani trabasya bismillah tiya la fiyatia ano kude kay basni na yimina tagala gawtu ba bitaka togale denyika kewa bi wolo la dibu kuja bi nyako billahi subhanallah ala kan disha toro marigi mayne abi droga feke kita kidri jana makono ala nan mayne amay sigata yemay ila do ti dushu wallahi sabu min mala man kendo ala kanando amin taklama ya jona zugula ha fu ti daga ngi shina ngute kendo naam et apporter la part du prophète Mohammed. Ako wallahi ambi jimi. Nabi mibi. Aywa. Jine jugu to bali. Ifreti to bali. Barawutu to bali. Hamu to bali. Wallahi amba na mibi. Sigat Allah. Nda sara fa do to ma. Jine do ko hamu. Hamu ko. Sawo sa alebi muridi misani ma ba sabata. Ba saba. Abin bakalenge wartige fatu sauka galaya. Uti galawu yala. Nganu saraw bi jenne. Aywa. Abi wardu ma fomer. Wari chama milio kama chama ba di muridi misani ma bakalima. Sawosa. Fatu sauti galawu yana. Subhanallah. Hamu ko. Nganu saraw bi jenne. Aywa. Hamu ko muridi misani ma ba flana. No e bakale flana. Ko ale bolu tache ka deke fatoli lagalaga toyi. Ka muridi misani ma bakale tache ka falo abela. Sawo sama bakali. Subhanallah. Ale bota hamu ko. Wa bela ko nu sarabu kelle. Ako toye bakale wore. O bakale ko sawosa. Ale be muridi misani ma bakale ko no ci ku da fara ku fa. Abbe garme defne. Subhanallah. Kunni hamu wore bi jare makono. Daiwe. Daiwe. La fête n'a le grand boulot la césare. Oblake. Dina manode. Il a fait d'aller from Monaco. Sigatola, c'est Nalika Djiboué. Agwa mami. Ko fo ashmi ubimi. Kureshi ubimi. Wallahi. Mamadou ubimi. Tiendo. Akala sikashu. Mamadou ubimi. Sigatallah. Agwa le sahabo. Naam. Il a attaché le corde au suspensoire. Et le mettre dans le puits pour puiser de l'eau. Tasma ka fo fɛn gono ni mo lay diri yo kan bara wala saw naam les djinns ont coupé la corde o yoro be djinno o duru mi ka teke aywa ils ont détaché la corde par un morceau o yoro be o ya fusugu ka fusugu c'est ko fo tala ko le ka bla tula pour le rejeter en dehors du puits katro ka kiru ka bo kolo kana fili kolo ewa kenigala kam pata naam le diable dit jine kafiru ko yorola ko kale ga juri tika ka afrika bo ko naam tu as menti il galo ke galo bida zeli ngalo naam tu dis que tu vas boire cette eau et là faut biji mi naam cette eau ne sera pas bue wallahi jinkimi jino fana kale aywa c'est dali kale wallahi majimi jino go ji wallahi tami aywa Allah aparaji yanda fleka ta naw na ka jumna naam cette eau ne sera pas bue par la gorge d'aucun être vivant ngalena wallahi njin titme dallo ngono fenonde abada daventi njin ngono ala tuni aywa ni di boka aywa ni madriki kale ka wuli ni kale le abi wuli aywa kale ka shen iya ke fudo billahi aywa yino ko now elle a rencontré ay ka jin ne me ngono fa kata la kale ni ko ni ati no ngoro ami ta china aywa mfoy to bali ni yino mangay
naam vous ne buverez pas cette eau. ataji miya Cette eau s'appelle akoni ji ndogo de bir zatil alamin naam l'eau par signe. ako ji ndogo de ko ji tamashima tini de aywa tamashima be ji na atini kabako olu kɔni ɲinana sa olu tɛ olu ko dugukolo tɔgɔ ye dugukolo taamasiyɛn ardul zatul alami bir zatul alami u ye pilaki kɛ kɔlɔn kɛrɛfɛ ko maa ti gɛrɛ ye jinɛ ti gɛrɛ ye foyi n'olu wɛrɛ tɛ foyi ti gɛrɛ ye ko hali kɔlɔn pɔnda ti se yen n'u m'a yele ninnu sera ka taama fo ka juru jigin aw kan hali bɛ aw ko nin tɔgɔ ye ko ji taamasiyɛn taamasiyɛn min mana k'a la ale taamasiyɛn kan ka yaala sa dɛ. Non. L'imam Ali dit encore. Et non, sahaba chetaima avec Apmolu Fede. Non. Ramasser le corps. Aïe du Franyon, aïe du Roro Franyon. Aïe Goulou Franyon. Aïe. Begi Goulou Kado Frafran. Ngoui c'est tout. Sahaba Bekono Wanedo. Cheta Bekono Wambe. Mokina ni sahaba Toube Yve. Olu Bejuro Meko Emil Halad Mena. Aïe. Non. Attachez-la et me donnez. Aïe duru tukutuku nyona kwa kadia. Ngoui digla takoy. Fangami yu kala yere ngale. Ngale na mini. Sigatalla. Wa mbi aw mi. Wa mi tajidi Muhammad Madini. Siga foi talla. Ala kami. Amin. Naam. Je vais plusieurs de l'eau. Wallahi mbi jibon ngole ngono. Pour la deuxième fois. C'est là là ça. Les mauvais djinns ont coupé la corde. Non. Et disent vous n'avez pas droit à cette eau. Kafo ngafo ka gele ngolo ka gele doni benna minji ngota atiki neka baracha aywa non est-ce que vous savez quel genre d'être nous sommes ko ko ri awere banji do ko rani nan de abando ko ni na tando amina ne foy boy way jino ka jino ne mo ko tekne ha jino flani ko ga bi ha rafat bo mo bi me ka sama yere fo ha jino bi kuma ka yere fo kayir wasu aywa ube bagabagari ndo wani bazafe ko karabando olu tatugulu la kunufa wala bagara buri yewe numa weza ko karabando abino la baga mi inuyi sigatula ko karabando ko non depuis le temps du messager Suleiman nous sommes ici umena kani mwe wazade ko kabi messager Suleiman kila jawda de kabo ka wati la anbiya on n'a jamais respecté les lois d'aucun messager et les prophètes. Comment est-ce que voilà on y a un ban de là? Qui a payé tant on a qu'à défaire? Ah, on a qu'à gagner. Le temps sur le mana kabo kawati on y a. Avant quoi est fait de mara au monde? Aïwa. À mon feu pour qu'on s'en a. Nous votre Imam Ali. Samba chama ngo de nida. Augment. Olu baraka betala, nabima betala. Chemin de créer, nabima monte. Ala ka jodo do wallahi ana sontala sigatola olu tara ko lu bane betala ala na do ciuma na sontala ciendo okay kira bi Imam Ali ci yoromina ay to ko me bo ali may mo me ay ali wele ni mo du kam e mo mewa nga ya wele do ko islamé jiri fura ciendo islamé fleur tu ngule islamé ngoma dine joba kemin disra ago yani binaga deveya sai nali ko labbaika ciendo sigatola lebela komi ake awo waraba kimi mo wono ni tesra dia alaka anata kre sra di le zangani sra ka maklafo aywa alaka bara no ya ami nam
Aliou a dit aux 10 personnes. Sayyidina Ali kana chata imatu. Mamna ni biru tigara ka biru bo. Jina wo kuma vogo galo bi daji ntimi. De lui remettre leurs vêtements. Ako yoro la ayaka biliki kulumbo. Daki ga biliki bo. Na be mano fe. Na wana na nyamadu. Na yelivo mo shita soso. Sikatola. Nga nan no waledo. Muso singoro. Amu so sori. Tiendo. Barati. Imamali ko yake ku bo adia. Oro be chata be ki kulumbo. Abna mugeta. Aywa. Les 10 hommes ont remis la chemise à Ali comme il le voulait. Tiendo. Non. Les 10 hommes ont dit. Tu vas faire quoi avec ces vêtements? Ko jigi tigara san u yɛrɛ ka jate la u y'a dɔn kɔni ka Imam Ali to yan tɔɔrɔ t'an na nka nin bɛ lahala min na sa a bɛna bɔ ka biliki nakun naam il les a répondu a ye cɛta in jaabi n'o Imam Ali radiyallahu anhu ta'ala naam je vais descendre moi-même dans le puits a kuma jugu fɔli yɔrɔ in na dɛ a ko n bɛ jigi kɔlɔn kɔnɔ n yɛrɛ Aywa. Dugu bɔra la to. A ko n bɛ jigi kɔlɔn kɔnɔ. Kabako. Belebele. Cɛw tɛ kelen ye sa. Siga t'o la. Ko n bɛ jigi kɔlɔn kɔnɔ. Naam. Les 10 personnes ont dit. Cɛta in ko Sayyidina Ali ma o yɔrɔnin bɛɛ la. Naam. Oh Ali ne descend pas. Ya Imam Ali kana jigi kɔlɔn kɔnɔ dɛ. Kana jigi dɛ. Bɛɛ ko kana jigi dɛ. Kana jigi. Aywa. Naam. On fera mieux de la combattre ici. Wallahi an ka jinɛ kafiru kɛlɛ kɔlɔn tingin sanfɛ yan. U cɛ ka ɲi. O lakale ka di. O ka kusa. Ni jigili ye. Aywa. Kana jigi dɛ. Cɛta in bɛɛ ko Imam Ali ma kana jigi. Ni hakili jigi dɔ la. Tuma min na n'o ye jinɛ ko kuma in fɔ. Kabi kasɛti numéro 2 ni 1 a kan ka sɔrɔ olu kɔnɔna na ni sahabaw ko an ka yamila pewu ko jinɛ ko tɛ kulonkɛ ko ye u siran bɛ fɛn dɔ ɲɛ o mais u ma taa k'o da dɛ ninnu ko kana jigi dɛ kana jigi naam il n'y a aucun lieu d'espace au fond du puits pour fuir. A ko boli yɔrɔ foyi tɛ kɔlɔn kɔnɔ n'a gbana k'a fɔ n bɛ boli o yɔrɔ tɛ yen dɛ o tɛ yen. o tɛ yen. Siga t'o la. O tuma an k'u kɛlɛ kɛnɛ kan yan n bɛ n'i jiginna n'a gɛlɛyara taa yɔrɔ tɛ yen dɛ. Siga t'o la. Kɔlɔn kɔnɔna kɛlɛ sanfɛ kɛlɛ ka fusa a ye dɛ kɔlɔn kɔnɔ kɛlɛ jango ni jinɛ kafiri caman ma a t'a hakɛ dɔn Imam to sanfɛ yan bɛɛ bɛ ka na ladili k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kuma Imam fɛ naam. Les 10 hommes n'ont pas dit ça pour sauver Aliou. O yɔrɔ cɛ yen sa dɛ a ko cɛta ma nin fɔ fiyewu Sayyidina Ali kisili kama abada. Aywa. Ayi ma nin fɔ fiyewu Sayyidina Ali kisili kama u ye nin fɔ de Sayyidina Ali bɛ taa k'aw minnu dɔn kɔlɔn ti ni ka yan anw ta bɛ kɛ cogo di yan. Kana jigi la dɛ hali ni yɛrɛ don i b'a fɔ u ma nin fɔ fiyewu Imam Ali diya kama dɛ a bɛ taa k'aw minnu don yan dɛ fo i bɛ kɛ cogo di yan i se da n se dayɔrɔ la nka ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na de ne jiginna kɔlɔn kɔnɔ ala k'an kisi ni dɔ purutura ka bɔ a ma nɔgɔ dɛ u ko kana jigi dɛ bɛɛ ko kana jigi u kɔni ma fila fɔ fiyewu anw kɔni bɛ min dɔn kana jigi dɛ u kɔni bɛ sinsin o kan bɛɛ bɛ k'i sinsin o kan mais Imam ɲɛ tɛ foyi la bilen ni kɔlɔn yɛrɛ kɔnɔna tɛ mais olu ka hakili ye min ye kana jigi nka k'a fɔ ni dɔ bɔra kana an sɔrɔ yan u t'o yɔrɔ fɔ u bɛ y'a kɔnɔ ye sabu Imam jigilen a ko boli yɔrɔ tɛ yen u b'a dɔn Imam tɛ boli o jinɛw bɛ se k'a faga n'a tɛ boli siga t'o la sabu n'o dɔn
mais ni jinne dɔ tilara imamu la kɔlɔn kɔnɔ sa n'o bɔra kɛnɛ ma o bɛna cɛ tan sɔrɔ yen imamu seno tɛ wuli baara bɛ gɛlɛya dɛ pour que k'o bali fo an ka to sa an k'u kɛlɛya an k'u kɛlɛya muru t'o bolo imamu bɛna taa k'aw to an muru da jɔlen a ma nɔgɔ dɛ ko ale ma ko kana taa dɛ naam. Mais pour leur propre intérêt. Oui, il y a un peu de temps. Madonna, moi, je crois qu'il y a un peu de temps. Et le meilleur de nos animaux, il y a un peu de temps. Non. L'imam Ali dit. Ibn Ali a comme le château, il m'a honoré. Non. N'ayez pas peur. Ah, comment ça? Avec le Wajida. On a tapé. Wajib kalau cakap nak taruh kau ni, di mana biji biji? Sikat tu lah. Apa kalau serah? Ini apa? Nah, Ce que je m'insiste. Wallahi, benzizi minga ayi. Ni fɛn min gɛlɛya aw ma, nin t'a to. Ayiwa. Ni fɛn min gɛlɛya an ma yaasa. Naam. N'oubliez pas de lire la sourate Yaasi. jusqu'à ma sortie. A ko a kana ɲina suratul Yaasi kalani kɔ. Fo n ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ. Ayiwa. A ko a ye suratul Yaasi kalan. Fo n ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ. Ayiwa. N b'o ɲin'a fɛ. Ka kan. Yaasi. Suratul Yaasi mɔgɔ o mɔgɔ y'a kalan. Siɲɛ 41 diɲɛ ko o ko la. F'i k'Ala sen da yɔrɔ o la. Hali ni ye maa ɲini o k'a kalan i ye. Siɲɛ 41 ka a jeli bɔ. Ni se b'i ye k'a taga fa f'i k'o hɛrɛ sɔrɔ. Nka min y'a kalan ka n'o bila a lankolon n'o tɛ i tɛ foyi sɔrɔ. Abada. Ɔ kira ko a ye kuranɛ yɛrɛ de ko ten kira b'o fɔ. Kuranɛ ko haramu ye Muhamadu weleli ye tɔnsigi la i bolo jala. Tiɲɛ don. A ti bɛn. Siga t'a la. A ko n'aw mago bɛ silamɛ la a ye Ala kira ɲininka a b'a jaabi. Mais n'aw mago bɛ a ka diɲɛ mago la a y'a bolo bila aw ko a ka fɛn dɔ bɔ ka bila a ka sɔrɔ k'a fɔ kira ye Muhamadu a bɛ taa. Ka kan. N'i y'a sɔrɔ saaba dɔw bɛ tɛgɛ ci kira tɛgɛ cɛ n ka cɛ k'a ɲuman cɛ an ka ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ. Cɛ ka denko gɛlɛya mɛ walayi cɛ ye dugawu kan da gɛlɛya mɛ dɛ. Ala ko haramu kira tigɛ ten. I tɛgɛ ti ci a tɛgɛ i ti fɛrɛ a kunna wa a ti wele an ka ɲɔgɔn ye i bolo jala. I ni fɛn dɔ bɔ k'o bila ka sɔrɔ k'a fɔ Muhamadu ka muso ko. Ayiwa. Walima Muhamadu ka denko Muhamadu ka fariganko kana k'i bolo jala n'i y'a kɛ n'a y'a dugawu kɛ a ti minɛ. Siga t'a la. Mais mɔgɔ bɛ taa fɔ a ye mun ye o. Ayi. Mais sigi kira ko mɔgɔ ma n'a ye wele a ye fɛn dɔ di a ma. Ayi. Ala de y'a fɔ mɔgɔw ye. Siga t'a la. O tuma n'i ye karamɔgɔ wele walima ka mɔri dɔ wele k'o bila o ka Yaasi kalan i siɲɛ 40 soit siɲɛ 1 yɛrɛ. N'a tilara i se ye fɛn ye o bila. Ayiwa. Kana a dɔgɔya dɛ. Ayiwa. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kalanbaa dɔgɔya i yɛrɛ dɔgɔya. Siga t'o la. A y'u bonya. Ayiwa. N'a y'u bonya a b'a nafa sɔrɔ bilahi. Tiɲɛ don. Normali ye fɛn min gɛlɛya saaba cɛ ta ma a b'a janto suratul Yaasi la. Ayiwa. A b'a kalan. Fo n ka bɔ. O ka kan. O kɔrɔ ye min t'a dɛ. Taalen ti bɔ ma dɛ. Tubabu bɛ n'o fɔ. Ayiwa. A bɛna bɔ a ma wa. Tubabu b'o lakale n'a fataw. Il a transformé les vêtements en cordes. O yɔrɔ bɛɛ a ye gileki ninnu minɛ k'o siri siri ɲɔgɔn na. Ka gileki ninnu siri siri ɲɔgɔn na. K'a kɛ komi juru. Jurukisɛ. Nka En les attachant de lui-même. o yɔrɔ bɛɛ a y'a siri a yɛrɛ la. Ayiwa. A ye gileki ninnu siri ɲɔgɔn na min kɛ o kɛra juru ye. O kɛlen juru ye sisan a y'o de siri a yɛrɛ la a cɛmancɛ la a sɛntiri donyɔrɔ la ka gileki kɛ juru k'o siri. Naam. Pour descendre dans le puits. K'a bɛ jigin dɛ. Ni jigin sisan a bɛ juru kun ta. Ni bɛ jigin a bɛ n jigin dɔɔni dɔɔni. Ayiwa. N'a y'a ye ko n sera kɔlɔn duguma a bɛ juru bila. K'a bila. O n selen da la o. A b'a bila n b'a fɛn ɲɛnabɔ ye ni n bɔra an b'a tɔ fɔ. Mɔgɔ kibaru. Yɔrɔ yɛrɛ gɛlɛn dɛ. Siga t'a la. Ka juru. Naam. Or le bois du puits est si mauvais. A ko an k'a dɔn ko kɔlɔn in sen dayɔrɔ tɔgɔri o. Kabako don. Kɔlɔn dawolo yɛrɛ cɛ ka jugu. Wa kɔlɔn tɔgɔri n'o y'a sen dayɔrɔw ye k'o yɔrɔ cɛ juguba ye. Mɔgɔ sen pilasi tɛ yen. Ayiwa.
o jinɛ kɔlɔ de don mɔgɔ bɛ don cogo di a ka gɛlɛn non les distances entre les trous où nous pouvons insérer nos pieds a ko sen dayɔrɔ tɔgɔri la olu ni ɲɔgɔn cɛ sen don wo i bɛ sen da wo min na k'i ban ka jigin o sen na yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka jigin non était de 500 coudées k'o ye nɔgɔn ɲɛ 500 ye subhanallah ni y'i sen da i t'i sen da ka jigin yan dɔɔnin-dɔɔnin sen mana data ni m'o dugu ma nɔgɔn ɲɛ 500 subhanallah non qui correspond à 250 mètres. N'o ye mètre 250 ye. Kabako. A ma fɔ jinɛ kɔlɔ la. Se dayɔrɔ ni se dayɔrɔ kelen ye. Ayi o tɛ kelen. Jinɛ se. Ani maa se. San kelen tɛ dɛ. Siga t'o la. A para ka jan. 250 mètres. Ka bɔ yan fɔ gɔtɔrɔ kɔfɛ bilahi. Jinɛ se ka jan. Parti. Parce que jinɛ se koyi. Jinɛ kan bɛ se. Ala k'aw minɛ ja. Subhanallah. Parce que an ye silamɛya sɔrɔ cogo min na yan a ka gɛlɛn kɔ parce que silamɛya sɔrɔla an fɛ a bannen pewu ka don dɔrɔn k'i tila a kɔnɔ an dɛsɛr'o la. A gɛlɛyara. Nɔgɔn ɲɛ 500. O ye fɛn min sen para ɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ k'i ni da o kan k'i bɛ ala nɔfɛ o tuma ala tɛ sɔrɔ k'i to sanfɛ wa. A bɛ sɔrɔ. mais olu ka sa o cogo la ka balo o cogo la ka sa o kan ka na ye anw bɛ naganaga la ɲɔgɔn nɔfɛ. bɛɛ kɛmɛ k'i yɛrɛ kisi n'i da ye. anw ye silamɛ o kɔni yan an k'i yɛrɛ ka ban fɛn min ɲanimɛ den. bɛɛ kɛmɛ ka siran dɔ sa i yɛrɛ kɛ silamɛ ka bɛɛ kɛ janimɛden ye mais ala ye minnu kɛ janimɛden kuma se k'o ka fiyewu mais n'i ye Seydina Ali ninnu balo cogo ye ko ninnu ni an ka taa sa an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahara ala ɲɛkɔrɔ kiri kelen na yawma tubla sarayi don kelen don tiɲɛ don o bɛɛ ka di an na ayi siga t'o la a ma ɲama siga t'a la ɲɔgɔn ye cogo jumɛn sahabaw tora ka nin fɔ Seydina Ali ye ko kana don dɛ fɛn min mɔgɔ sen dayɔrɔ tɛ kɔlɔn min na ɲɔgɔn ɲɛ 500 e bɛ juru siri cɛla k'i bɛ jigin ayiwa imam Tawazi a ko jinɛ kɛlɛ sanfɛ o ye tiɲɛ nka jinɛ kɛlɛ kɔlɔn kɔnɔ imam ɲɔgɔn tɛ dɛ a ma nɔgɔn olu bɛ ɲinɛ olu tɛ olu de la k'a fɔ ko jinɛ kɛlɛ ma nɔgɔ ko daminɛ kuma o nana kun ko jinɛ kɛlɛ ka nɔgɔ sanfɛ mais ko duguma a bɛɛ ka nɔgɔ bi'iznillahi ta'ala ni ala ka diɲɛ. Malgré tout, il a attaché les vêtements sur sa ceinture. Yɔrɔ bɛɛ a ye fɛn siri a cɛ la k'a gɛlɛn. Les 10 personnes les a descendues dans le puits. A ko cɛ ta ye bi kana Seydina Ali jigin dɔɔni o b'a jigin dɔɔni o bɛ ka jigin dɔɔni asilamɛw ye baara wuli to ye. tiɲɛ don ayiwa. baara kuma wuli fɔlɔ dɛ ni ye baara wuli to ye. siga t'a la. Seydina Ali bɛna taa ka bɔ an kɔrɔ yan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn filɛ yan ko a bɛna taa min na o ko bɛna kɛ cogo di ko ayiwa kɔfɛla in bɛ kɛ cogo di ɲɛfɛla bɛ kɛ cogo di kabako fa bɛɛ ɲandalen don bamananw b'a fɔ cogo di ayiwa ko da wulila sɔgɔla ma ye walahi siga t'a la a ye fɛn siri a cɛ la o bɛ k'a jigin tiɲɛ dans peu de temps non un peu o bɛ k'a jigin dɔɔni o y'a sɔrɔ a y'o f'u ye a bɛ jigin dɔɔni komi sennayɔrɔ t'a la a bɛ jigin ten mais gileki ninnu n tɛ se kɔlɔn da la o ayi Seydina Ali bɛna baara min kɛ o bɛɛ tɛ gileki ko ye bilen ayiwa n'a jiginna dɔɔni kaba y'a ye a y'a kɔfilɛ k'a ye gileki bɛna s'a da la Seydina Ali ni kɔlɔn tɔ cɛ ka jan a ye ala wele tɔgɔ la tɔgɔ min maa wɛrɛ t'a dɔn ni Ali yɛrɛ tɛ o yɔrɔ bɛɛ ala ye gileki yɛlɛma k'a janya ni gube ye min bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ la tiɲɛ don a janyana a bɛ ka jigin ka taa gileki ti dɛsɛ abada tuma min bɛ ka jigin sinon fɛn min para n ye
o ye lɔngɔɲɛ 5 mètres 250. Est-ce que mɔgɔ ka duloki bɛ se ka jigin ni maa ye? Aw mɔgɔ t'a ka duloki an ka kɛ duloki 10 ye sa. Duloki 10 mana se ɲɔgɔn fɛ o bɛ yɔrɔ sɔrɔ wa? Ayi. A ma mun de b'a la? Ayiwa. Ni jinɛtigi kɔni tɛ. Ko mɔgɔ duloki hakɛ dɔnnen don dɛ. Siga t'o la. Hali n'a tun bɛ jalamugu dɔnnen o fɔ ka di. Mais n y'a sɔrɔ a guwanna sa olu bɛ sigiyɔrɔ la yen. Siga t'o la. O tuma imam bɛ ka jigin dɔɔnin dɔɔnin. Un peu. Non. Jusqu'au fond du puits. A ko fɔ nana se yɔrɔ la sa. Minnu bɛ ka jigin sa a bɛ cɛ ta minnu bɛ ka juru minɛ n'u bɛ ka jigin. Juru nana magaya u bolo. Ayiwa. Juru magayalen sa. U y'a dɔn imam Ali sen kɔni ye kɔlɔnju sɔrɔ. Ala k'aw kunna diya. Amin. Seydina Ali ye kɔlɔnju sɔrɔ dɛrɛ. Asalayi Galibi ye kɔlɔnju sɔrɔ. Karamallahu wajahu ye kɔlɔnju sɔrɔ. Zamzamiyu, Makiyu, Madaniyu, Sharifu, Haidara. Imam ye kɔlɔnju sɔrɔ. Wallahi, siga t'a la. Juru yora. Juru yori min kɛra sa. Cɛ ta y'a dɔn ko Imam Ali kɔni ye kɔlɔnju sɔrɔ. Tiɲɛ don. Ko belebeleba ye kafiriw ka daga sɔrɔ. A ko Ala ka maamuru, Ala ka maaba. A ye kafiriw ka daga sɔrɔ. Tiɲɛ don. Non. La confrontation entre Ali et les Satan diable. Confrontation. Ayiwa. A ko Seydina Ali ni jinɛ kafiriw ka kɛ ɲɔgɔn na. O bɛna daminɛ sa. Ayiwa. Jaw kule ɲɔgɔn na ko ɲuman fɔlɔ. Jinɛ kɔlɔ. Ɲanzeli a kɔlɔ kɔnɔ sa. Siga t'a la. Baara min bɛna kɛ Imam Ali fɛ. Ani jinɛ kafiriw cɛ. U ka ɲɔgɔn sɔrɔ la. Ni Ala sɔnna a bɛna u lamɛn. Tiɲɛ don. Non. Les 10 personnes ont entendu la discussion d'Aliou et les djinns dans le puits. A ko cɛ ta ye ma wuli fiyewu u jɔlen bɛ kɔlɔnda la. U tulo bɛ Seydina Ali ni jinɛw baro kɛ k'a la. Bi kan ka kuma sama sama ni ɲɔgɔn cɛ. E ye mun ye? E ye mun ye? Ne mɔgɔ t'i la, ne kasara t'i la. U bɛ kan ka ɲɔgɔn nɔgɔya. Ayiwa. Cɛw cɛ. Musow bɛɛ ma kɛ. Siga t'a la. N'an bɛ yan ko k'an jɛ. An ka finmaniw n'an ka jɛmaniw kɔrɔ. Bɛɛ b'i yanga ye kɛ. N'an bɛ yan ko k'an jɛ an falen ko to la. Kabile filɛ nin ye Selaka filɛ. Bɛɛ b'i yanga. Yɔrɔ la an bɛɛ ye fila ye. An kɛ. Ayiwa. Nka n'an bɔra yen n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛko dɔ la. I bɛ cɛw ye dɛ. Siga t'o la. Seydina Ali jigin dɔ cɛ si b'a fɔ n bɛ jigin a fɛ. Ayi. N k'a fɛ k'a ye kɛ. Hali k'a kulonkɛ kuma kɛ dɔɔnin. E kulon tɛ bilen o. An bɛ niveau min na sisan. A ma nɔgɔ bilen dɛ. Siga t'a la. Olu yɛrɛ tulo bɛ Seydina Ali jinɛw baro ka kɛ a la. Kumaw bɛ ka falen bari. Ka na bɔ baro la k'a kɛ pɛrɛnni ye u bɛ ka pɛrɛn ɲɔgɔn na mais pɛrɛnni min o pɛrɛnni gɛlɛn dɛ. U bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ mais kuma in ka farin. Ka na bɔ o la u y'a ye jinɛw bɛ kuma u tulo bɛ jinɛw kumakan la mais u t'a dɔn jinɛw bɛ ka kan min fɔ. Seydina Ali bɛ ka jinɛw ka o kuma jaabi ni kan wɛrɛ kun. Jinɛw yɛrɛ tulo t'o kan la. Kabako. Jango kɔnɔsɛbɛ mɔgɔw. Baara gɛlɛyara sa. Non. Dans peu de temps. A ko waati kunkurunin kɛra u jɔlen bɛ kɔlɔnda la. Non. Un grand cri de l'imam Aliou est sorti du puits. O yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali kulekan dɔ bɔra kulekan gɛlɛnba. A ye kulekan dɔ bɔ ka pɛrɛnni gɛlɛn dɔ kɛ. O gɛlɛyara gɛlɛya dan bɛɛ. Allahu akbar. O kulekan gɛlɛyara dɛrɛ. Sahaba cɛ ta y'o mɛn kɔlɔn sanfɛ. Non. Les 10 hommes se discutaient entre eux. O yɔrɔ bɛɛ cɛ ta ye min ɲɔgɔn sɔsɔ. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. Non. L'un dit que le ciel est tombé. Dɔw ko kabakolo karila. Ka jigin duguma. Non. D'autres disent que la terre tremble. A dɔw ko ayi o tɛ dɛ ko kabakolo ma bin ko dugukolo de bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ. Seydina Ali kulekanni min kelen kɔlɔn kɔnɔ. Sahaba cɛ tan min bɛ kɔlɔn da la o y'o sɔsɔ. An bɛ taa fɔ a tora ka tɛmɛ dɔɔnin o de mɔgɔw ka fɛ. O tuma kulobɔ min kɛra
o club bay o volo la ka bokolo karla do bolo dugukolo yelela naam ils l'ont appelé o be o girna ka ali wele naam mais Aliou les a pas répondu ako sayyidina ali makuma fiyo majabi aywa ba wele aliyu ali imam ali bebe ka wele imam ali bebe ka wele c'est be aywa kama kuma naam ensemble ils ont appelé Aliou jara ka ali wele ñoo gaaw kan ni parani galañe o go ya imam ali naam jusqu'à présent le silence se produit bella hal bi sayyidina ali takuma naam ils se sont regardés entre eux on aura bella on sera comme on flefle ça ou be jawli habala jawli tigitele naam ils avaient très peur ou kono gone fu yerere naam ils tremblaient tous o be kan ñanamini be ka yerere kan ñanamini achetabe kabako ngam nimbela o be jome sayyidina ali sinoka be bi kaka korle woni tibo kade ay naam car ils ne connaissaient plus les nouvelles de l'imam Aliou ako jora ku konga sabla aliou kibara tunu la kula kan yini ngira sayyidina ali kula la shengri ama kula ama kuma blesiu ku ya wele kan da sama kuma kabako baraka gele naam jusqu'à présent il ne le répondait pas alibi o be kan kuma imam tukuma Flamo wati min dramo bana ya nge aywa wati bana ya dre awo ni ala sona ni ala wati wara no ya ma ami ñoo zoro ni sigiro kene na jara ala kendo anya bla yoro bina ba ta yoro la o kaka ni ledu min da ay fayday mbadi o kaka ndi wuli so fo ngadi ma mare utemu umago bana aya ko dala da imam ali buya kama foi tembe ndi min dama mare yeri baro nga ba ko ni baro bana fana sezoro ko gunande aywa musoroba do anana kira ya rasul sallallahu alaihi wasallam salim ako yala ka kira ako inye benne la ne ka ko den boy tamulu dinga kelengo dinga kelen saray ka kelen islamia de menna jigi fo talabli ngam mana kan de wuli de mogo be mina sa ala ka kira mogo ba la di ka fedo dinema ni bi se ka fe minge ni ya ke fo ka tanza nti juruta wanti mandiri wa mibalo aywa wanti baraka kaba ko wulila me baraka da ni adi wa baraka da aywa ako wanti baraka sabu nti ka baraka bi kira ko musoro mina kumanga do fi ko wallahi ni o ke shufe no e wula fana la zara sele ko fe ko suro fana duti ta bada fala ki dumuni Allahu akbar ni yake aywa suma da fajiri la fajiri sele ko fe ako kile la fana ti ta bada fala ki so dumunna iti madri wala kinga aywa wa tabaraka kabako men no adoke no te yake ko bi fa adu farajo ngani aywa ni nesera setani yebli ka fange kendo akuma kire penda ma me se ka deme nene bila de ema abe deme ki twitala sikatalla mugaroko anya ko wallahi ako alama wuli fiyo kan wurdinge la zara ko fe kashi ko hono ko alama ke fayri ko fa bada ka ke ko hono Allahu akbar ali wurli jandere mo nya fe mambusa aywa ni ye wurli fa ni ma daga miliyoni ma woro chete sangare mo nyana te bere ayele kon semanye me we bele bele di mina dalili aywa kiga fendale ngorodo bitna karla ti yo yere ngamna ayira ila kira go musurba mani tugujara ni silla suguma da fe ibi astaghfirullah ka shengame o kore ala ya fama agunno bana ibi soni ka kira ka shengame salatu
sali sugo ka di ye hali n'a ka di ye a fɔ i da la ala ka hinɛ kɛ Mamadu la ala ka hinɛ kɛ Mamadu la siɲɛ kɛmɛ kan min ka di ye a fɔ ayiwa ko n'o banna musokɔrɔba b'a fɔ subahanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar siɲɛ 50 Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar siɲɛ 50 Allahu akbar ko billahi n'i y'a kɛ fajiri kɔfɛ k'a kɛ lazara kɔfɛ f'i ka sa i t'a fɔ baloko la o m'a kɛ cogo di mais n'i ye kira ka dile ye mais muru kulonkɛ ŋanaw subhanallahi wallahi muru bɛ fɛn dɔ k'a la a bɛ se ka kulu bɔ a nɔ na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la n ka n'o sira ma ni kira ta ye walhamdulilayi ni muru y'o nasi baara cogo la fo ka t'i sa nɔti bɛ ka ɲamarayɔrɔ la Allahu akbar la ilaha illallah ni muru y'o baara o kɔni ɲɛ kelen masa de ye Allahu akbar n'u y'o baara n'i kun ɲɛ ti da kan i ɲɛna ɲɛ i bi sa yɔrɔ bɛɛ subhanallah o ye moriya nasira ye mais kira ye min fɔ dɔrɔn o ye 50 ye ayiwa siɲɛ 50 astaghfirullah siɲɛ 100 ala yafa ma salatu kɛ kira ka siɲɛ 100 n'a ka di allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim siɲɛ 100 n'o banna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar siɲɛ 50 i t'a kɔrɔbɔ fiyewu n'i m'a ye f'i ka sa ala t'i ka baloko siri danfɛ dɔ la n'i dumɛna ka ko k'i taala ye a bɛ ɲɛnabɔ abajanu naha n y'a d'a ma Seydina Ali ɲɛda kama n y'a d'a ma Imam Ali ka cɛfarinya kama n y'a di aw ma Ali kanu min bɛ aw la ani ne la n y'a di o kama amin ala ka kɛ dalilu an ye Seydina Ali ka jinɛ kɔnɔ kasɛti a 7nan ni ala sɔnna an b'o bila yan a b'a hakili to a la komi walada in ka jan nka caman kɛra sa 7 sɔrɔla kasɛti la ka ban ni ala sɔnna ni ala ye waati wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Imam Ali ka baro kasɛti 8 kan ani jinɛ kafiru n'o ko labanna cogo min na ni ala sɔnna a bɛna faamu sɔrɔ o kan n ka foli bi bɛɛ ye nabaw ni lamɛnbaw ani sigiɲɔgɔn minnu gulo b'an na ani an ka micro mankan bɛ minnu degun n ka foli bɛ bɛɛ ye k'a ɲini u fɛ hali bi an k'an jija foyi tɛ se ka ɲɛnamaya dilan ni jugu tɛ wa foyi tɛ se ka silamɛya kɛ ni aladanaya tɛ wa aladanaya yɛrɛ tɛ ɲɛ fiyewu fo jugu ka ɲɛ wa juguɲumanya tɛ se ka sabati abada fo hinɛ ka na hinɛ tɛ na abada fo limana ka jiri limana tɛ sɔrɔ abada fo an ka ɲɔgɔn kanu n'an ye ɲɔgɔn kanu dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ dilan kanu ka bɔ fɛn bɛɛ ye Seydina Ali ye kira de kanu ka ala kanu o de y'a to a jɛnna a ni kɔ ani jinɛw bɛna karaw kɛ ɲɔgɔn na sisan kɔlɔn kɔnɔ mais n'a kɛra mɔgɔ dɔw ye o bɛ kira janfa dɛ mais kanu bɛ yen janfa tɛ se ka kɛ yàrá bɛ ala ka kanu don an na garisɛgɛw ala k'u d'a ma ala ka garisɛgɛw foni ala ka kɛnɛya sabati an bɛ jamana min na Mali ala ka basigi ala ka kisi ala ka lakana an ka sigida ala ka yalla furuko ala k'o nɔgɔya yàrá bi a ma ɲɛ ɲini ala fɛ jamana in ala k'a kolo suma samiyɛ ni tilema ala k'a diya an na ala ka diɲɛ diya an na ala ka lahara diya an na ni kira hɔrɔma ye Seydina Ali yɛrɛ ɲɛda kama a ka cɛfarinya kama a ka nbamurutigiya kama sɔli ala Mustafa Karim hada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.